सूरत के कतार गांव में दिल दहला देने वाली घटना। प्रेमी ने नींद में ही प्रेमिका पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। अन्य पुरुष से अवैध संबंध के शक में जिंदा जलाकर मौत के घाट उतारा। शहर के कतारगाम इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। देर रात एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर नींद में पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा जला दिया। कतारगाम स्थित ललिता चौकड़ी निवासी 49 वर्षीय राधा गटू चरपाटा रात को अपनी बेटी मनीषा और बेटे राहुल समेत परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ललिता चौकड़ी फुटपाथ पर सो रही थी। देर रात को प्रेमी शंभू बुरिया वहां पहुंचा और बोतल में भरा पेट्रोल प्रेमिका राधा पर छिड़क दिया और उसे जिंदा जलाकर मौके से भाग गया। गहरी नींद में सो रही राधा को बचने का मौका भी नहीं मिला। उसके आसपास सो रहे बच्चों ने उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन वे आग की लपटों में घिर चुकी थी और गंभीर रूप से झुलस गई थी। उसे इसमीमेर अस्पताल ले जाया गया है, जहां तड़के सुबह 5 बजे उसने दम तोड़ दिया। शंभू प्रेमिका पर शक कर रहा था और उसी वजह से उसने उसे जिंदा जला दिया। पुलिस ने आरोपी शंभू को गिरफ्तार कर लिया है। जी सर। ગઈકાલે રાત્રે કતારગામ લલિતા ચોકડી ખાતે એક ખૂનનો બનાવ બનેલ છે, જે બનાવ અનુસંધાને આ કામના ભોગ બનનાર બેનની દીકરીએ કતારગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ આપતા ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલ છે અને આ ગુનાની તપાસ કતારગામ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રીએ હાથ ધરેલ છે। આ કામે બનાવની હકીકત એવી છે કે આ કામના જે આરોપી જે છે એમની શંભુભાઈ ભુરિયા કરીને એની મરણ જનાર સાથે છેલ્લા 8 વર્ષથી પ્રેમ સંબંધ હતો, આમ તેને કહીએ કે લગ્નેતર સંબંધ હતો। એના પછી એ છેલ્લા 8 વર્ષથી સાથે જ રહેતા આવેલા અને ગતરોજ અને એના આગલા દિવસે એટલે કે 17 તારીખે ફરિયાદી ની માતા અને આ આરોપી વચ્ચે આજે ભોગ બનનાર બેન છે એના આરોપી સિવાય अन्य વ્યક્તિ સાથે આડા સંબંધ હોવાની બાબતને લઈને ઝઘડો થયેલો, જે અનુસંધાને ઉશ્કેરાટમાં આવી આ કામના આરોપીએ ગઈકાલે રાત્રે ફરિયાદી બેન ઉપર જ્વલનશીલ પ્રવાહી નાખી અને તેને સળગાવી મોતને ઘાટ ઉતારેલ છે। જે અનુસંધાને ગુનો રજીસ્ટર થતાં સ્થાનિક પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી હાથ ધરી આરોપીની ગુનાના કામે डिटेन करी आगनी तपास हाथ धरेल છે। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।